ماشین نوبتی ما BMW سالش 2002 балонаш дар ҳолати хуб паҳроникҳои қафош 4 паҳроникҳои қафо ин багажи мошин ин балони газаш таблетка داخلی салони ماشین این 4 الکتروپاکет CD шлиф пробегаш 166000 километр این CD плеер монитор коробкаш автомат титроник CD-аш кожаний сиёҳ мебошад این حالت салони қафои ماشین حالت салони қафои ماشین هم در حالت خوب мотор 3 سوزشواری گاز بنزین گازش евро 4 گازش евро 4 расходаш чанд та газ киди расходаш газ киди 70 километр мегашад این حالت мотори ماشین нархи мошин 67000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 644 40 73 боз як мошин навбати мо Opel Caravan солаш 98 4 балон дар ҳолати хуб багажи мошин нам газаш таблетка шторковый кафош дохили салон ду электрипеш коробкаш механик CD плеер пробегаш 213000 километр این حالت салони ماشین این حالت салони қафои ماشین حالتش خوب мотор якушаш сӯзишвори газ бензин расходи газ соатро 85 90 мегардад ва ин чихеле ки дида истода ҳолати мотори мошин чашкҳои пеш нархи мошин 36000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 793 94 00 Opel Astra солаш 2000 техосмотри яксоли надорад чор балон дар ҳолати хуб сахми яко сахми мошин сахми این багажаш якта балон запаска ёдовар мешим сӯзишвори мошин бензин буда ҳоли газа надидааст мошин вагон не як даст
این حالت سالن ماشین، دو الکتروپاکت پیش، این سی دی پلیر، коробкаш механик. Пробегаш 26000 километр. این حالت سالن ماشین، این دکومنت‌های ماشین. این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب. موتور چند کو؟ موتور 1.6 راسخ سوزشواری بنزین. راسخ چنده؟ راسخ تخمینا 8 لیتر 100 کیلومتر بیاد. این خیلی دیده شدید حالتی موتور. این چشکای پیش. این اکومولاتورش هم نه. نرخ ماشین 40000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 818 0092. مرسدس بنز سالش 90 190 کوزو. این баллони газ, این это баллони запаскаш. داخلی سالن 4 الکتره، коробкаш механик، سی دی پلیر، пробегаш 264000 километр. این حالت سالن ماشین، همه سیدینی ها روی کشکشتگی. این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب. موتور دو سوزشواری گاز بنزین. راسخ دیگر 10 تا گازگیری 75-80 تا میگردد. هیچ خیلی دیده شده من این حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 20000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 853 3102. خونده اوانته سالش 2007. این بالون ها در حالت خوب. این سه پرانیکای کفا. این بگاجش. این запаски балону, сами ключові балон там кра. 4 электропакет, центр замок, пробегаешь 266 километров. Коробкаш автомат. این سی دی پلیر. این حالت سالن ماشین. سیدینه‌اش کاژنی میباشد. این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب. سیدینه‌اش کاژه. موتور 1.6 سوزشواری بنزین. راسخورش 7 لیتر بنزین به 100 کیلومتر میگردد. یک خیلی دیده شده یعنی حالت موتوری ماشین. این چشکای پیش.
нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 756 30 60. Жигули 06 солаш 90. ин балонош дар ҳолати хуб. ин дохили салони мошин. Пробега 36000 километр. CD плеер, коробкаш механик. ин сиденьёш чихолош нав. ин салони қафои мошин дар ҳолати бисёр олиҷаноб. ин запаски балонаш. мотор 011 3 бензин, расходаш 7 литр ва сахта мегардад. ин дидаи содир ҳолати мотор бисёр ба дараҷаи олӣ. молши тоза че будааст. нархи мошин 30000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 738 98 57.